येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. विधानसभा अधिवेशनात परत एक फावट भलायकी खात्याचो पोस्टमॉर्टम. पैसे ना जाल्यार सेकंड हँड एम्ब्युलन्स दियात, पूण दियात, मागले वेन्झी वेगशान. 108च्या बायला स्टाफांक दियात डेस्टिट्यूट होम्स, मागले रुडॉल्फान. भुरग्यांक धाडपाचे लायकीचे उल्लनात राज्यांतल्यो अंगणवाडयो. जाव येता ह्युमन रायट्स व्हायोलेशन. बेगोबेग करात दुरुस्त, चलोवपाक जायना जाल्यार बंद करात, वेन्झी वेगशाची सरकाराक शिटकावणी. फुडले आनीक कांय दीस दाट पावसाची शक्यताय. गोंयांत हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या भलायकीच्या मळार अजून बरीच ऑपरेशनां जावपाची आसात. गोमेकोची बरी सुदारणा जाल्या आसली तरी गांवांतल्या हेल्थ सेंटराच्या बाबतीत गंभीर जावपाची गरज आसा. कांय सेंटरां व्हेंटिलेटरार आसात. म्हणूनच तर बाणावलेचे प्रतिनिधित्व करपी वेन्झी वेगशाक भर विधानसभेत सांगचे पडले, आमकां एम्ब्युलन्स दियात. सरकारा कडेन पैसे ना जाल्यार सेकंड हँड तरी दियात, पूण दियात. गोंयच्या भौशीक भलायकीचेर तशें सगळेच आमदार मंत्री उलयले. भलायकी मंत्र्याच्या कामाची तुस्तय जाली. पूण कांय वेगळी तासांय विधानसभे मुखार आयली. तातूंतले एक म्हटल्यार सेरावली, कोलवा, बाणावलेची हेल्थ सेंटरां निमणे खीण मेजतात. कांय कडेन तर एम्ब्युलन्सय नात. भलायकी सेवा ही मुळावी हक्काची सेवा. आयकात वेन्झीक. A specific demand, Speaker Sir, from my constituency. Ambulance 108. I would want one ambulance. Pune refurbish देखून कोण जाता? तुमको नये हाडपा पयशे नाही, प्रॉब्लेम ना. Second hand refurbish कोण good condition चलत ती with all the licenses. You please bring us. Why I am saying second hand? Speaker Sir, म्हाका खबर आहा तुमको पयशे नाही नये हाडपाक. So second hand हाय तो refurbish कराय, आखे सगळे सर्विसिंग कराय आनी म्हाका एक second hand ambulance 108 हाडाय आनी मुगे constituency हुंय जाल्यार हांव जाग दितो तुमकां हें दवरपा Speaker Sir. Speaker Sir, all OPDs in South Goa District Hospital are not opened in the afternoon. Some merely open but not functioning. So these has to be tabordo beje inquiries जावची कित्याक open जायनाय. Are we having shortage of surgeons? Speaker Sir, yes. There is a shortage of surgeons, Speaker Sir. आणि म्हाका दिसता सर्जन जर तर गोंय नाय जाल्यार आमी हाडपा जाय सर्जन. We have to look for other states, but we cannot keep these places closed, Speaker Sir. Very important, Speaker Sir, health center in Benaulim. एक वर्स जालें हांव फॉलो अप करता विचारता, but I don't know, Speaker Sir, how we have to move ahead. एक हेल्थ सेंटर बेनावलीम घालपाचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी दवरलो आहा. तेजे हातोर देखून गायल्लो, तो हातोर बिस्तो गायलो, लोकांक होटोवपाक गायलो, ती दुसरी गजाल. तेजे अजून कांय टेंडर जालें ना, तेजे कांयच अप्रुवल जालें ना Speaker Sir. हांव फॉलो अप करता Speaker Sir. हांव मागता की आमगे हे टेन्युअरा पूण वो येवचो आनी जावचो आनी तेजी बुन्याद हातोर पडचो न्हू आमच्या नांवान, पूण ती जावचो आनी हो हेल्थ सेंटर जावचो. वी वील मेक इट स्मॉल. बजेट 7-8 crores आहा, तितली नाका, कमी करूया. वील मेक इट स्मॉल, कॉम्पॅक्ट, लायक अ डॉटर हेल्थ सेंटर, बट लेट अस प्रोवाइड दिस इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी Speaker Sir, इन बेनावलीम विलेज. वेन्झीन आनीक एक म्हत्वाचो विशय मांडलो जो सगळ्याच सरकारी हॉस्पिटलांनी आनी हेल्थ सेंटरांनी लागू पडटा. तो म्हटल्यार थंयचे नर्सी आनी स्टाफांची शापोदां. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत खंय नर्सी आनी स्टाफाची शापोदां आदी आयकची पडटात. दोतोर, नर्सी आनी स्टाफ लोकांची सेवेक हाचे भान हाडून दिवप गरजेचें अशें वेन्झीकच न्हू समेस्त गोंयकारांक दिसता. सगळें बरें आहा, पूण जेन्ना एक दुयेंत मनशा कडेन पोलायटली कोण उलयना, पोलायटली रिसीव कोना, पोलायटली ट्रीट कोना, जाल्यार हो दुयेंस थिंगाच वयता. Speaker Sir, South Goa District Hospital जितल्यो स्टाफ आहा Speaker Sir, the way they treat people Speaker Sir, म्हाका सगळा थिंग दुयेंतू जाच पयलो वचपा दिसना लोकांक. They do not like to go. I don't know what needs to be done for everyone who is working there Speaker Sir, but I think training is the need and continuous training. How they should present to people, कितकोन उलोवपा जाय, कित्याक जे कोणा उलोवपाक कोण आहा तेंक हाटल्या बॅक ऑफिसार दवरपा जाय Speaker Sir. There should always be approach. And the approach personally now thanks शिकोवपा जाय. And I think this training is very important because everywhere everyone is rude Speaker Sir in the hospital गेल जाल्यार कितें सांगो, दोन शापात सांगता आनी वयताय Speaker Sir. आनी सगळे मागीर आमकां फोन येताय Speaker Sir. आनी आमकां फोन येयलो म्हणटरी इधर वी सॉर्ट आउट द मॅटर ऑर आमगे फोन निमाण करे मिनिस्टरा वयता Speaker Sir. आनी तेक बिस्ते बारके कामां तेक फोन मारपा पडटा. सो सगळे मिनिस्टरा फोन गेले जाल्यार हॉस्पिटलान कित्याक चलोवपा जाय Speaker Sir.
आनीक एक भोव म्हत्वाचो मुद्दो मांडलो तो सांताक्रूजच्या आमदारान 108 दीस रात भलायकी सेवा दिता. तातूंत चलयो बायलां काम करतात, रातच्या वेळार ड्युटी आसता, मध्यान राती घरा वचप्यांक भोव अडचणी आनी समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. तांचे खातीर डेस्टिट्यूट होम आसचें रुडॉल्फ फर्नांडिसान सुचयलें. बायलांक एक डेस्टिट्यूट होम एक जावं, कित्याक जी बायलां त्रासान आसता, जेन्ना तांकां रातची तांकां हें आसता, डिस्ट्रेस जाल्ले आसता, तांकां एक पाट तेंचे पिलेले गो आसता, ते गो तेंच्या फाटीक लागता आनी तांकां बेश्टेच तांकां मारूंक भोंवता आनी तांकां ह्या बायलांक जागो आसना विसरूच वचपाक. खूंय तर पुलीस स्टेशनार गेले, पुलीस काडटा तेच्या गोवाक भितर उडयता. गोवाक भितर उडयलो जाल्यार तो फाल्यां सुटोन येयलो जाल्यार बायलेचेर आनीक राग काडटा आनी तिंगा आनीक ते त्रासान घालता. फाल्यां तर सोयऱ्यांगेर गेली जाल्यार सोयऱ्यांगेरी ते येता, थिंगासरूय तांकां मारता. कोण फ्रेंडागेर गेले जाल्यार कोण फ्रेंड तांकां बायलांक लागीं घेयना. कित्याक घेयना? तेजो घोव येता आनी तो बोबोगता. वसले जावं उपकारना. म्हाका उगडास आसा, मामीच्या टायमार अशीं बायलां येतालीं, केन्नाय अशीं मारून, केन्नाय वाडोन आसतना, केन्नाय तोंड सुजोन येतालीं, केन्नाय पिजलेलीं आसतालीं. अशीं बायलां येतालीं आनी मामी तांकां ह्या बायलांक आपल्या फुड्यान दवरताली, 2-3 दीस तांकां दवरताली आनी मागीर तेंच्या फॅमिलीक आपोवन, सगल्यांक गोवांक आपोवन बरे भाशेन सेटलमेंट करून तांकां धाडी. आतां घडटा कितें? असले तर बायलांक घडले जाल्यार गोंयांत फॅसिलिटी बायलांक ना. ती करतली कितें? हूं वयतली, तेणी जीव दिवंक वयतली. ताका लागून हो डेस्टिट्यूट इम्पॉर्टंट. बायलां पुलीस आसूंक जाय, तशीच जेंट्सूय पुलीस आसूंक जाय आनी तांकां सेक्युरिटी चडांत चड इम्पॉर्टंट ह्या बायलांक दिवपाक. सालिगांवच्या हेल्थ सेंटरात तपासणे खातीर पेशंटांक फर्स्ट फ्लोरार वचचें पडटा. थंय जाणटे पेशंट येतात, तशे अपंगूय येतात. गायडलायन्स आनी आदेश आसूनय तांचे खातीर पयले माळयेर वचपाची सुविधा केल्ल्यो नात. केदार नायकान ते कडेन बोट दाखयलें. सालिगांव हेल्थ सेंटर हे फर्स्ट फ्लोराचेर आसा स्पीकर सर, आनी जाणटे लोक, भुरगे जावं कोणी स्पेशली एबल्ड चायल्ड आसात जाल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर वचोन दुयेंत लोकांक हांगा ट्रिटमेंट घेवपाक भरपूर त्रास जाता. स्पीकर सर, हांगा स्टाफूय कमी आसलेल्या कारणान हांगा एफिशियंटली हे हेल्थ चलना. हांगा एम्बुलन्साची कमी आसा. सो देर इज अ नीड ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ दिस हेल्थ. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जागो आसा आनी ऑनरेबल CMनूय सांगला की जागो दी जाल्यार आपूण एक हेल्थ सेंटर बांदपाक हेल्प करता म्हणून. हे जाता इतले बेगीन हांव जागो दिवन जे नवी बिल्डींग जर जाता जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरान म्हाका हेल्प करचो. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. रस्त्यात गोरवांचो विशय आता दिसपट्टो वाडत आसा. रस्त्यांचेर दिसपट्टो एक अपघात जाताच एक तर गोरू मरता व मनीस हातपाय मोडून घेतात. ते भायर येरादारी आडावन उरता. सरकार गोरवां बाबतीत सुखी आश्वासनां दिता. गोरवां गोशाळेत धाडटले म्हणटात, पूण केन्ना? लोक विचारपाक लागल्यात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. भटकी गुरां आनी रस्त्यार येतात, हेजी जी समस्या आसा ती दिसान दीस सद्या वाडत आसा. आमी खुबशीं वर्सां पळयता की सरकार आश्वासनां दिता, आमी जी भटकी गुरां आसा तांकां धरून गोशाळेन घालतात, खंय तरी आनी व्हरतात. पूण अजून पर्यंत ते कॉन्क्रीट सोल्युशन ताचेर येवपाक जाय तें अजून पर्यंत जावंक ना. आमकां दिसता की हायवेंचेर तशेंच इंटरनल रोड्स जे आसा ताचेर सगळे कडेन गोरवां बसलेली आसतात. तशेंच सायडीक कचरो उडयता ती खालताना आमकां दिसतात. तशेंच मदीर रावतात. तेजो त्रास हो जो व्हेहिकल जे येतात लोक 2 व्हिलरवाले तांकां सगळ्यान चड जाता. एक्सिडेंट जातात, हातून लोकांचो जीव पण वयता. पण जून सरकारान म्हणटा की आपूण हें करता तें करता, पूण अजून पर्यंत कांयच करूंक ना ताजेर. अजून पर्यंत गोरवां जी आसा ती तशीच रस्त्यार आसा. तशेंच कुत्रे बी दिसता आमकां रस्त्यार. पूण तेजेर उपाय करपाक जाय आनी सरकार जे सांगता आपूण हें करतलें तें करून सरकारान दाखोवपाक जाय. तातून आमकां कळटलें की जे एक्सिडेंट बी जाता रस्त्याचेर ते कमी जातले. खुबशे एक्सिडेंट ह्या गोरवां खातीरूच जाता. 2 व्हिलरवाले हांकां सगळ्यान चड हेजो त्रास जाता. तशेंच 4 व्हिलरूय तांकां मदीं आयिल्ल्या कारणान तेंचे बी लुकसाण जाता 4 व्हिलरांचें. हाचेर उपाय काडपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खनगांवकर आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबऱ्यो। राज्यांतल्यो आंगणवाड्यो भुरग्यांक धाडपाच्या लायकीच्यो उरल्यो नात हे ह्या अधिवेशना वेळार उक्ताडार आयले। बाणावले आंगणवाड्यांची इतली अवतिकाय जाल्या की तातूंतल्यान ह्युमन रायट्स वायोलेशन जावं येता। एक तर त्यो बेगोबेग दुरुस्त करात आनी जायना जाल्यार बंद तरी करात। वेन्झी वेगशान सरकाराक स्पष्ट शिटकावणी दिल्या। अधिवेशनाच्या 8व्या दिसा आंगणवाड्यांची विशयांची उजळणी जाली। पर्येचे आमदार देविया राणेन 70तल्या आंगणवाड्यांची वाट लागल्या अशें सांगले। फाटोफाट बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगशाने अवतिकाये कडेन बोट दाखयले। ताणे तर एक तर त्यो दुरुस्त करात वा बंद करात, तिसरो पर्याय ना अशें सुनायले। आम्ही कन्फ्यूज आहे ह्यो अंगणवाडी म्हणटाय त्यो आतां कोणाको आहा स्पीकर सर? अंगणवाडी ह्यो आतां ऑनरेबल मिनिस्टराको आहाय वो चीफ मिनिस्टराको वयताय बिकॉज ऑफ एनईपी। हे कन्फ्युजन जालो। एनईपी कॉमेस केलो म्हणटाय, एनईपी कॉमेस केलो जाल्यार अंगणवाडी थिंग वचपा जाय आसल्यो। मग सगळीं आज अंगणवाडी कंप्लेनिंग सांगताय स्पीकर सर। अंगणवाडी हांगाच आसा। आतांच मिटींग जाली दिल्ली अंडर स्मृती इरानीची and also the clarity is already there, so there is no question of any ambiguity, but the ambiguity was about the syllabus which honorable chief minister has already clarified. Whatever is reported, there is nothing to be taken as what is reported, because the actual fact is our team had gone recently to Delhi and there is total clarity given on the subject. So whatever you want to say on Anganwadi, the responsibility is here only. Okay, very good. So that means ministeraन responsibility accept केल्या की सगळ्यो आंगणवाडी जे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय ते सारक्यो पाड जालो आहाय। ते एकू कोडे रांदता, एकू कोडे जेयता, एकू कोडे कोताय, हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयली तेणे की तेणे सारक करपा जाय म्हूण त्यो, आनी तेणे अजून सारक केलें नाही। सो दिस इज म्हाका दिसता ह्युमन रायट वायोलेशन जावपाचो भरपूर चान्स आसा स्पीकर सर। ऑल आंगणवाडीज आर इन अ व्हेरी बॅड शेप। There are no children going there, and I think minister's achievement will only be that तेगे भुरगीं मुगे भुरगीं आनी आमचे सो सगळ्यांगे जे भुरगीं आज प्रायव्हेट स्कुलान वयताय तेंकां जरी जरी तेणें पोतून आंगणवाडी हाडली आनी आंगणवाडी स्टँडर्ड वर हाडलो, देन आय थिंक इट इज अ मॅटर ऑफ चियरिंग हिम अप एंड गिविंग हिम अ बिग हँड। सो म्हाका सदां हेर सगळें केल्यार कांय जावपा ना। सगळ्यांगे भुरगीं आंगणवाडी वचपाचे लायक ती आंगणवाडी करपा जाय। सो इट हॅज टू बी एज गुड एज अ प्रायव्हेट आंगणवाडी। Our Anganwadis in my constituency are all on rental. The rental spaces are in a pathetic condition. Before elections, I think also on video काढाय, आणि त्या अंगणवाडीचे फोकाणे केले की हे सारखे जालं ना म्हणून, आणि प्रिव्हियस आमदारांनी ते केलं ना म्हणून। आता हांव आमदार जाला, आता मुझे आनी कोण व्हिडिओ काढलो त्यो अंगणवाडी सारखं नाही म्हणून। सो हांव सांगता ऑन द हाऊस स्पीकर सर की यसली व्हिडिओ काडपाक इज गुड, बिकॉज त्यो व्हिडिओचेर कोण पण एक्ट करतलो, आनी हे पाटी एक्ट कोण करपा जाय? हांव एक्ट करपा जाय। So I have to ensure that my Anganwadis are safe, or you close the Anganwadis. It has two options because तो Anganwadi बंद कर, ती भुरगीं जी Anganwadi आहाय तेंकां आमी शिफ्ट करूया स्पीकर सर, ना जाल्यार ते Anganwadi we have to upgrade and we have to do this. सांताक्रूजचो आमदार रुदाल फेर्नांडीस आणि सालिगांवचो आमदार केदार नायकानय आपापल्या मतदारसंघांनी माणकुली भुरगीं कशा वातावरणात संस्कार घेतात ताजेर उजवाड घातलो। आयकात तांकां। अंगणवाडीचे दर आतां भाड्याक दर जागे घेतले जाल्यार थिंगासरी रेटी सारक्यो लेस दिता। 2000 पासून तांकां भाड्याक आतां रेटी धरलेल्या। 2000 आयजकाल कितें मेवता? एक पट्टे तांकां कितें सांगता, 2000 तुमी कशे भाशेन करा आनी टॉयलेट नासतना पावन करा। टॉयलेट नासतना मागीर ती भुरगीं वयतली। ताका लागून हेका चड इंट्रस्ट घेवपाची गरज आहा। आमची भुरगीं ही आमच्या गांवची, हांकां आमच्या सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक आमकां फॅसिलिटी दिवंक जाय आनी तांकां सांबाळपाची आमची ड्युटी जावन आसा। State of Anganwadis are really bad. Most of the Anganwadis in my constituency are run in rented premises. आमच्या फुल कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक विशेष ज्यो अंगणवाडीज आहा ह्यो रेंटेड प्रिमायसिसान चलयतात। आनी स्पीकर सर हे जे रेंट जे आसा ते तेंचे कडेन अफोर्ड जायना। आमच्या एरियान रेंट एक सादे एक रूम सुद्दां घेतलो जाल्यार 8000 ते 10000 रुपया आसता, आनी ज्यो ते अंगणवाडी वर्कर्स आसता तेंचे कडेन अफोर्ड जायना हे करपाक। आनी म्हाका दिसता जे कंपेन्सेशन गव्हर्मेंट तांकां दिता तें बीन खूब कमी आसा। Some Anganwadi workers contribute this rent from their salaries in order to run the Anganwadis. There is a need to increase the compensation that they get in terms of rent. हेजेर मातशी वाड करची। I also request Honorable Minister to give increment for Anganwadi workers and helpers. This will be beneficial to this hardworking Anganwadi workers. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू। सिंधू साधना ही बोट कारवारचे वटेन व्हावून वताली। ही खबर कळटकच भारतीय दर्यादेगेर आशिल्ल्या इंडियन कोस्ट गार्डांनी 8 शास्त्रज्ञांना सयत 36 जाणांक वाचयले।
NIO मालकीच्या बोटीक ताज्या इंधनात तंत्रीक दोष निर्माण जाल्ल्यान वीज निर्मिती जायना जाली. संशोधन बोट 3 बऱ्याच वेगान व्हांवपाक लागली. बुधवारा दनपारा 1 वराक सुमार गोयच्या कोस्ट गार्ड जिल्लो मुख्यालयात ह्या संकश्टाचो संदेश मेळ्ळो. तेन्ना ते जमनीवयल्यान सुमार 20 दर्या मैलाचेर आशिल्ले अशें उपनिरीक्षकान सांगले. गोयचो ICG कमांडर अरुणा बोसान सांगले. NIOचे बोटीर कामगार सुरक्षीत आसात. बोटीत मोलादीक शास्त्रीय उपकरणां आनी संशोधन डेटा व्हरताले अशेंय ताणें सांगले. गोवा 365 खातीर हिरुमा आले, समृता कणगावकर आणि शिवानी सांगेलकार. गव्हर्नन्स फॉर सस्टेनेबिलिटी क्युरेटिंग सस्टेनेबिलिटी या विशयाचेर 27 जुलयाक गोंयांत भारतीय कंपनी सचिव संस्थेचे 4थे राष्ट्रीय परिशदेचे उक्तावण जाले. तशेंच ICSI गोंयचे उच्च शिक्षण संचालनालय आणि गोंय वाणिज्य आणि उद्योग मंडळा कडेन कबलात केल्या. ICSIची 2 दिसांची राष्ट्रीय परिषद बिरेस्तारा सुरू झाली. भारत सरकाराच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयात येवपी ICSI भारत सरकाराच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयात येवपी ICSI जायते MOU केल्यात. कॉर्पोरेटरा खातीर प्रभावी शासन मॉडेल तयार करतले आणि विद्यार्थ्यां खातीर उच्च दर्जाची कुशळटाय दिवपाक फुडें महत्वाची भूमिका करतले अशी अपेक्षा आसा. 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं जो कि गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी क्यूरेटिंग एक्सीलेंस पे बेस्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज जो कि कॉर्पोरेट्स में कार्यरत हैं वो आज इसमें शामिल होंगे. हम लोगों ने बहुत अच्छी फैकल्टीज को यहाँ पे इनवाइट किया है जो कि कॉर्पोरेट से आती हैं और रेगुलेटर साइड से आती हैं. वो यहाँ पे आएंगे और अपने वर्ड्स ऑफ विजडम यहाँ पे शेयर करेंगे, रिच नॉलेज को शेयर करेंगे सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ. आपने MOU के बारे में बोला था, तो उसके बारे में थोड़ा हिंदी में बताइए. हमारे 2 MOU यहाँ पे हुए हैं. जब मैं पिछली बार आया था और मेरे को मौका मिला CM साहब से मिलने का, तो हम लोगों ने उनसे 3 बारों में डिस्कशन किया. एक, हम MSME और स्टार्टअप्स के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से. दूसरा, हमने डिस्कशन किया श्रीनिवास टेम्पो जी से कि कैसे हम उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, हमारे मेंबर्स कैसे उनको योगदान दे सकते हैं, कैसे उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया जा सकता है, कैसे उनको एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जा सकता है. तो उसके लिए आज हम लोग MOU साइन करने वाले हैं इनॉग्रल में ही, जिसमें टेम्पो साहब भी हैं और हमारी तरफ से मैं साइन करूंगा इंस्टीट्यूट की तरफ से. और मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत होगी किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक MOU करार जो हम लोग करेंगे, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को, ICSI को भी और गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी एक अच्छा मौका मिलेगा हाथ में हाथ लेके आगे बढ़ने का और अपनी दोनों के मेंबर्स को, उनके जो गोवा चैम्बर के मेंबर्स हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं यहाँ, दोनों की कैपेसिटी बिल्ड करने का. एक और MOU हम लोगों ने कल ही किया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उनके साथ किया है. और जब हम लोग मिले थे चीफ मिनिस्टर जी से, जो हमने उनको बताया कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये कैरियर अवेयरनेस करना चाहता है सारे कॉलेजेस में और सारे स्कूल्स में जो गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं. ही वॉज वेरी हैप्पी विद दिस आइडिया. उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी चीज है, आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से करो. आप हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ एक MOU साइन करो. उसके बाद आप हमारे हर कॉलेज में जाओ, हमारे हर स्कूल में जाओ, बच्चों को बताओ कि आपके पास क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में आ सकें और अपने लिए राह देख सकें और इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फुडले आनीक कांय दीस विविध सुवातांनी पावस पडपाची दाट शक्यताय आसा. चडशा सुवातांनी कमी चड प्रमाणात पावस रकतलो. गोंयांत हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडले कांय दीस गोंयांत पावस आसा. 40-50 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 23 ते 26 डिग्री सेल्सियस आसतले. लोकांनी घरा भायर सरतना जतनाय घेवची अशें हवामान खात्यान कळीत केला. हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला.
फुडले कांय दीस गोंयांत पावसाची हजेरी. तापमान 23 ते 26 डिग्री सेल्सियस. गोंयांत ऑरेंज अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्यो फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.